Ayan guys, magluto ako ng sinigang na isda guys. Itong isda na to yung may makapal na kaliskis pero ang lasa niya parang tuna guys. Mahirap tanggalin ang kaliskis nito pero masarap siya guys. Haluan ko guys ng labanos at okra guys. Tapos mustard leaves guys, lagyan ko rin guys. Yan, sangkap nyo guys. Ayan guys, lagyan ko rin sangkap guys. Ayan, sibuyas, bawang guys, tapos luya. Ilagay ko na guys yung isda guys. Ay, lagyan natin guys ng asin guys. Tapos pandagdag lasa guys. Tapos paminta guys. Ayan, takpan muna natin para kumulo na mga idol. Ayan guys, ilagay ko yung kamatis guys. Hindi ko pa nalagay kamatis guys. Kalimutan ko. Ilagay ko na rin to guys radish. Ayan, lagay ko na rin guys ang okra guys. Ayan, takpan natin guys. Ayan guys. Lagay ko na rin yung siling green. At ilagay ko na rin guys yung daon ng mustard guys. Ayan. Ayan, takpan muna natin. Mamaya natin lagay yung pangasim. Ayan guys, kulong-kulo na guys. Ilagay natin yung pangasim. Lagay natin itong pangasim natin guys. Ayan, pwede na yan. Baka madami yan. Yan, takpan mo natin guys. Ayan guys, luto na yung sinigang natin na isda. Luto na sinigang na isda mga idol.